कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एंड मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये हो सकता है, हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें, लेकिन मुमकिन है कि ये गैस जो कि नायाब है, पाकिस्तान जिसको पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है। दुबई में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, बोले रूस और यूक्रेन जंग की वजह से गैस नायाब है। गुज़िश्ता हुकूमत को $3 में गैस मिल रही थी, नहीं खरीदी। इस वक्त दुनिया में कोयला बहुत महंगा हो चुका है। अरबों डॉलर कोयले की इंपोर्ट पर खर्च हो रहे हैं। अफगानिस्तान से जनूबी अफ्रीका क्वालिटी का कोयला मिलेगा, जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी। अल्लाह का शुक्र है मुल्क दिवालिया होने से बच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो कभी काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन ये तो पता नहीं एहसान जता रहे तब से बैठे हुए एक ही चीज पे, ये कोई एहसान नहीं किया। अगर वो एहसान समझते बार बार बोले। पीटीआई की ऑपोजिशन थी, उनकी पूरी स्पीच में सिवाय एक शख्स की तारीफें करने, झूठी तारीफें करने, इसलिए उसको मैं एड्रेस करूंगा आज। ज्यादा तारीफें कप्तान की करते हुए कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला। सिंध में बराह रास्त टैक्स नहीं, ये सब विफाक के पास हैं। ओपोजिशन अरकान की तकारीर बजट की बजाय एक झूठे शख्स की तारीफें थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल, बोले नामूस रिसालत पर अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इमरान खान एक तकरीर करके एहसान जता रहे हैं, ये भुट्टो की तकरीर भूल गए हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। कराची में पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब, बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। पहले मरहले में कराची के 7 रूट्स पर 240 बसेस चलाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स बस सर्विस में सफ़र भी किया। लीडरशिप की एक सख्ती से हिदायत है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें हम लोग। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में दीगर बस सर्विसेज भी जल्द शुरू होंगी। पीपल्स बस 7 रूट्स पर चलेगी। पहले पर आगाज हो चुका है। बस का मवाजना किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की सर्विस से किया जा सकता है। बसों के लिए कराची में प्लांट लगाएंगे। कलमा पढ़कर कहता हूँ, इमरान खान साजिश से नहीं, अपनी कारकर्दगी की वजह से निकले। इमरान खान भी कलमा पढ़कर सच बोल दें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, सिंध हुकूमत पर 14 साल बाद चंद बसेस चलाकर 30 मारखान बन रही है। 14 सालों में नीले पीले मंसूबों पर सिर्फ दावे सामने आते हैं। सिंध हुकूमत की बसें आवाम के लिए सिर्फ ड्रीम लाइन हैं। सूबाई वज़रा खुद परेशान हैं, कौन सी तारीख और बसों की कितनी तादाद बताएं। इनसे 4 किलोमीटर ईधी लाइन ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत की नीयत पर अब भी किसी को एतबार नहीं। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 9 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा में बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रूस और यूक्रेन के बायस आलमी सतह पर कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। मौजूदा मुल्की हालात में इन्हें खरीदना नामुमकिन है। CPPA हुक्काम का मौक़िफ़। मईशत संभालने के लिए नून लीग को एक बार फिर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की ज़रूरत पड़ गई। इसहाक डार की जुलाई के दूसरे हफ्ते में वतन वापसी मुतवक्के।
साबिक वजीर खजाना पहले बतौर सेनेटर हलफ उठाएंगे, बाद में इसहाक डार को वजीर खजाना का ओहदा दे दिया जाएगा। वतन वापसी का फैसला नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने किया। हमारी माजी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से मुल्क बदतरीन महंगाई की लपेट में आ चुका था और पाकिस्तान एक ऐसे खसारे से हमकिनार था कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पे और अवाम पे अफरात ज़र और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफे का ऐसा बोझ पड़ चुका था जिसने मईशत को अंदर से खोखला कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं आज पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है। रूस और यूक्रेन की वजह से अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। साबिक हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क में बदतरीन महंगाई है। अफसोस वतन अजीज अब तरक्की की दौड़ में पीछे है। हुकूमत संभाली तो तरक्याती बजट आधा हो चुका था। ये जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों खानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक झुक के बैरून मुल्क की गुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करके। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। कहते हैं आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ टाइगर फोर्स की ज़रूरत है। इंतखाबी मरहले में नौजवान हमारी मदद करें। 60% काबीना अराकीन करप्शन केसेस में जमानतें लेकर बैठे हैं। ये सिर्फ मुल्की इदारे तबाह करके खुद को मुसल्लत करना चाहते हैं। हुक्मरान कभी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की अहम तरीन बैठक। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल का मुफस्सिल जायजा लिया गया। इजलास में सिंध में इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफाफ इलेक्शन में नाकामी पर गहरी तशवीश का इजहार। इमरान खान का 2 जुलाई के रावलपिंडी इस्लामाबाद एहतजाजी जलसे की खुद क़यादत का ऐलान। बोले बाशऊर आवाम का पुरजोश रद्दअमल इम्पोर्टेड कठपुतलियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। NRO 2 को कौम ने मुस्तरद कर दिया। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। उम्मीदवारों की सिलेक्शन में PTI के वफादार एक बार फिर नज़रअंदाज। साबिक वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने सिर्फ गिने चुने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। इजाज़ चौधरी के बेटे और डॉक्टर सादिक शाहिद टिकट से महरूम कर दिए गए। नज़रअंदाज किए जाने पर पार्टी के मुतहरिक अरकान खामोश। ज़राए के मुताबिक जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए गए वो सिफारिशी हैं। इमरान खान आज पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। वो हर सूबे का, पूरे पाकिस्तान का लीडर है। बाकी तो इलाकाई जमातें बन गई है। कोई इंटीरियर सिंध में है, कोई सेंट्रल पंजाब की हद तक है, एक शहर के अंदर हद तक है। आज जब पूरी दुनिया LNG दे रही है, मौजूद है, मैं कोरोना के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब हमें मिल नहीं रही थी, हमारी रिक्वायरमेंट 12 की थी, हमने 11 ली थी। एक ना लेने की वजह से, एक कंसाइनमेंट ना लेने की वजह से वो उनके फेफड़े फट जाने लगे थे। इतनी हवा भर भर के वो बात कर रहे थे। मुराद सईद का पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा। बोले आवाम कभी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध हाउस में लगने वाली मंडी के खिलाफ आवाज़ उठाई। महंगाई कार्ड का डुट कर मुकाबला किया। शहबाज गिल बोले नून लीग के तीनों लोगों में झूठ बोलने में रेस लगी हुई है। मैं इनके लिए ताज बनवा रहा हूँ। मरीम नवाज वीडियो ना खेलें वरना आपके चचा की वीडियोस भरी पड़ी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद हुकूमत में है। MQM ने कहा सिंध के इंतखाबात में बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए। इमरान खान की सियासत अदम एतमाद तहरीक और साजिश से बड़ी है।
عالمی سازش سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا. ایک دن میں 2 عدالتوں میں جا رہا ہوں. سارے ویسٹرن کنٹریز میں اس وقت رواج بن گیا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا. فلسطین میں 6 سال کے 5 سال کے بچے اریسٹ کیے جا رہے ہیں. ہندوستان میں جو ہے وہ نقاب جو ہے یا حجاب جو ہے وہ نوچے جا رہے ہیں. کشمیر جو ہے وہ ایک کانسنٹریشن کیمپ بن چکا ہوا ہے. لاکھوں روہنگیا جو ہیں اس وقت ریفیوجی کیمپس میں جو بنگلہ دیش میں جو ہے عالمی ضمیر کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. عمران خان کی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. خان صاحب نے 4 سال دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا. یہ اتنے بہادر ہیں کہ ضمانت ملنے تک خیبر پختونخوا سے باہر نہیں نکلے. خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے کینیڈین پارلیمنٹ کے ممبر نے افواج پاکستان اور آرمی چیف پر تنقید کی. یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. انہیں فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ عمران خان نئی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. بارودی سرنگیں نئی حکومت کے لیے نہیں، ہمارے پاکستان کی معیشت کے لیے بچھائی گئی تھی. اس خدا نخواستہ ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے تو ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے. وزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں عمران خان اس ملک اور اداروں کے دشمن ہیں. یہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہیں. سابق چیئرمین نیب نے ان کو ریلیف دیا. ہمارے لوگوں کی تو 2 سال ضمانت نہیں ہوئی. آئین توڑنا بہت بڑا جرم ہے. سپریم کورٹ عمران خان کی دھمکیوں میں نہ آئے. ہم اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری کا سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی پر اظہار تشکر. بولے بلدیاتی انتخابات میں جیالوں کی کامیابی عوام کی کامیابی ہے. پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخابات میں تاریخی کامیابی عوام کے اعتماد کا عکاس ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد. بولے سندھ کے 14 اضلاع میں جیالے امیدواروں کی واضح کامیابی عوام کا تیر پر اعتماد ہے. میری الیکشن کمیشن سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہم نے جو اشارے کیے تھے، جو آپ کو لکھ کے ثبوت دیے تھے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ان حالات میں اس طرح سے جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے، جس طرح سے ووٹر لسٹوں کا حل ہے، نہیں ہو سکتے. رہنما متحدہ پاکستان وسیم اختر کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہمارے کچھ خدشات تھے. الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی کہ ہمیں سنا جائے مگر ہماری بات نہیں سنی گئی. جس جماعت نے بھی الیکشن میں حصہ لیا کوئی مطمئن نہیں. وہی ہوا جو خدشات ہم نے ظاہر کیے تھے. چیف الیکشن کمشنر ہمارے تحفظات سنیں اور کوئی فیصلہ دیں. سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کا اس کو ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس وقت. اور یہ ایک بڑا اچھا ہوگا کہ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری لینگویجز 6 لینگویج، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاتی ہوں، 6 لینگویجز اور صوبوں کی لینگویجز کے علاوہ آگے کوئی انفارمیشن ہمارے کریکولم میں ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں آج کی نسل اپنی تاریخ اور کلچر سے دور ہے. جدید دنیا میں کئی زبانیں معدومیت کی طرف بڑھ رہی ہیں. زبانوں کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے. حکومت ملک میں بولی جانے والی زبانوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. نوجوانوں کو ثقافتی ورثے سے آشنا کرانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے.
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے JUI کے وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ حمزہ شہباز بولے، مذہبی رواداری اور برداشت وقت کی اہم ضرورت ہے، معاشرے میں عدم تشدد کے کلچر کے لیے علماء کا کردار اہم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو PTI کی 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شاہد وحید نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ منی لانڈرنگ کیس میں سابق وفاقی وزیر مونس صلاحی شامل تفتیش۔ مونس صلاحی نے FIA کو اپنی ضمانت کی روپ کارڈ جمع کرا دی۔ سابق وفاقی وزیر مونس صلاحی 4 جولائی تک عبوری ضمانت پر ہیں۔ مونس صلاحی پر 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ مونس صلاحی FIA سے ملنے والے سوالات کے جوابات بھی جمع کرا چکے ہیں۔ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی نہ ہونے پر روس 1 صدی سے زائد عرصے میں پہلی بار نادہندہ ہو گیا۔ $100 ملین کے 2 بانڈز کی ادائیگی پر 30 دن کی رعایتی مدت بھی ختم۔ روسی حکام کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے بانڈ ہولڈرز کو رقوم بھیجنے سے قاصر ہیں۔ روس کو واجب الادا رقم پر رعایت ملی مگر وہ ادائیگی نہ کر سکا۔ ماسکو نے الزام عائد کیا ہے کہ مغربی ممالک مصنوعی ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بالی ووڈ اداکار جوڑی عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور کے ہاں جلد ننھے مہمان کی آمد متوقع۔ عالیہ بھٹ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تصویر سے مداحوں کو خوشخبری سنائی۔ عالیہ بھٹ نے اس تصویر کے کیپشن میں اپنی ماں بننے کی تصدیق ہمارا بچہ جلد آ رہا ہے لکھ کر کی۔ اداکارہ کی شیئر کی گئی تصویر پر کئی نامور ساتھی اداکاروں اور مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔